ମୋର ଆନ୍ତରିକ ନମସ୍କାର। ଆଜି ପ୍ରଥମ ଦିନ ଯୋଉଟା କି ଆମମାନଙ୍କର 5 ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ଚାଲିବ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ମାନା। ସେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମର ଦିନରେ ମତେ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ସୁଯୋଗ ପାଇଥିବାରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ହୋଷ୍ଟଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଗୋଟେ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିବିଧ ଦୟା ସକାଶୁ ଆମମାନେ ବିନଷ୍ଟ ହୋଇନାହୁଁ, କାରଣ ତାଙ୍କର କରୁଣା ଶେଷ ହୁଏ ନାହିଁ। ସେ ସବୁ ପ୍ରତି ପ୍ରଭାତରେ ନୂତନ ହୋଇଥାଏ ଓ ତୁମ୍ଭର ବିଶ୍ୱସ୍ତତା ମହତ୍ଵ ଅଟେ। ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ ମୁଁ ପଦେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ପ୍ରଭୁ, ତୁମ ଅନୁଗ୍ରହ କରି ଆମମାନଙ୍କୁ ଏ ସୁନ୍ଦର ଦିନ ଦେଖେଇଲ, ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଭାତ ଦେଖେଇଛ। ଆଜିର এই ସମସ୍ତ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ 5 ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ପ୍ରଭୁ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ମାନା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ପରିଚାଳିତ ହେବ। ଆଜି ପ୍ରଥମ ଦିନ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଜାଣୁଛ ଯେତେ ଲୋକ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଜଡ଼ିତ ହେଇନାହାନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ଆଶୀର୍ବାଦ କର ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଆରାଧକ ବକ୍ତା ଏବଂ ମୋ ପ୍ରତି ଆଉ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତୁମେ ସହାୟ ବୋଲି ଯୀଶୁ ତୁମ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମାଗୁଛି। ଆମେନ୍ ଆମେନ୍। ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ୱାର୍ସିପ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା। ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଯିଏକି ୱାର୍ସିପ କରିବେ, ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଜଣା, ସମସ୍ତ ଜୁମରେ ମଧ୍ୟ ସେ ପରିଚାଳିତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି, ଏକ ସୁନ୍ଦର କଣ୍ଠ ବି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସବୁ ଜୁମରେ ସେ ସେୟାର କରନ୍ତି, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଆରାଧନା ବା ୱାର୍ସିପ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ କଢେଇ ନିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇ ଦାସଙ୍କୁ ମୁଁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ। ଆଉ ସେ ଦାସ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିବେ। ସେ କେହି ନୁହନ୍ତି, ସିଟିରେ ରାଉରକେଲାରେ ରହିକି ପ୍ରଭୁ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଦାସଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛି। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର, ଆପଣଙ୍କର ସମୟ, ଆପଣ ଆମମାନଙ୍କୁ ୱାର୍ସିପରେ କଢେଇ ନିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର ଉପସ୍ଥିତ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ନାମରେ ନମସ୍କାର। ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରି ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହି ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜିଠାରୁ ଏକ ନୂତନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, ଆଉ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ମାନା ଆତ୍ମିକ ମାନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଆଉ ସେଥିରେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହଉ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ବାକ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ କଲୁ, ଆଉ ତାଙ୍କର ଦୟା ତାଙ୍କର କରୁଣା ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ରହିଅଛି। ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଇ ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା କରିବା। ସେ ପ୍ରଭୁ ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା ପାଇବା ପରମେଶ୍ୱର। ହାଲେଲୁୟା, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଲର୍ଡ ଜିସସ୍। ଆହା କେଡ଼େ କରୁଣା ହେଲା ମୋର ଉପରେ, আহা কেড়ে করুণা। Thank you Lord Jesus. কি বনিবি তাহা মোর, কি বনিবি তাহা মোর, এই ছাড় মুখরে আহা কেড়ে করুণা হেলা মোর উপরে, আহা কেড়ে করুণা। মরি পাপ অধর্মরে থিলি কবর মধ্যরে, মরি পাপ অধর্মরে থিলি কবর মধ্যরে, উঠিଅଛି পাই ନୂଆ, ଉଠିଅଛି ପାଇ ନୂଆ ଜୀବନ ମୁଁ ଧର୍ମରେ, ଆହା କେଡ଼େ କରୁଣା ହେଲା ମୋର ଉପରେ, ଆହା କେଡ଼େ କରୁଣା। ଥିଲି ମୁହିଁ ବନ୍ଦୀ ପଣେ ଶୟତାନ ଜଞ୍ଜିରେ, ସେ ବନ୍ଧନ ହୋଇ ମୁକ୍ତ, ସେ ବନ୍ଧନ ହୋଇ ମୁକ୍ତ, ପକା ଗଲା ଦୂରରେ,
କରୁଣା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର କରୁଣା, କରୁଣାର ଦୃଷ୍ଟି ଆମମାନଙ୍କ ଉପରେ ପକେଇଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ଶୈତାନର ଜଞ୍ଜିର, ଶୈତାନର ଫାନ୍ଦରୁ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କଲେ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଥିଲି ମୁହିଁ ଶାପଗ୍ରସ୍ତ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଥିଲି ମୁହିଁ ଶାପଗ୍ରସ୍ତ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ମିଶି ଅଛି ଏବେ ତାଙ୍କ, ମିଶି ଅଛି ଏବେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ। ଆହା କେଡ଼େ କରୁଣା ହେଲା ମୋର ଉପରେ, ଆହା କେଡ଼େ କରୁଣା। କି ବନିବି ତାହା ମୋର, କି ବନିବି ତାହା ମୋର, ଏହି ଛାର ମୁଖରେ। ଆହା କେଡ଼େ କରୁଣା ହେଲା ମୋର ଉପରେ, ଆହା କେଡ଼େ କରୁଣା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ତାଙ୍କର କରୁଣା, ତାଙ୍କର କରୁଣାର ଦୃଷ୍ଟି ଆମମାନଙ୍କ ଉପରେ ସେ ରଖିଅଛନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ତାଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ଆମମାନେ ଦୋହଲା କାଦୁଅ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲୁ, ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ, ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କଲେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଲର୍ଡ ଜିସସ୍। ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁ, ତୁମର ଗୌରବ କରୁଛୁ, ତୁମର ପ୍ରଶଂସା କରୁଛୁ। ତୁମେ ସେ ଦୟାଳୁ ପରମେଶ୍ୱର, କରୁଣାମୟ ତୁମେ। ଧନ୍ୟବାଦ। କରୁଣାର ସାଗର ହେ ଯୀଶୁ, ଦିଅ ତୁମ କରୁଣା ଦାନ। କରୁଣାର ସାଗର ହେ ଯୀଶୁ, ଦିଅ ତୁମ କରୁଣା ଦାନ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। କରୁଣାର ସାଗର ହେ ଯୀଶୁ, ଦିଅ ତୁମ କରୁଣା ଦାନ। ମହାନ ତୁମେ, ଶାଶ୍ୱତ ତୁମେ, ଆଶିଷ ବୃଷ୍ଟି ଦିଅ ଏ ଜୀବନେ। ମହାନ ତୁମେ, ଶାଶ୍ୱତ ତୁମେ, আশিস বৃষ্টি দিও এ জীবনে করুণার সাগর হে যিশু দিও তুম করুণা দান করুণার সাগর হে যিশু দিও তুম করুণা দান हालेलुया प्रेज द लॉर्ड प्रभुଙ୍କର गौरव हो ए स्वर्गीय माना कार्यक्रम प्रथम दिन रे से वाक्य रूपी परमेश्वर से आमान को वाक्य रे बलिष्ठ करिया पाए चाहंती से आमान को वाक्य रे उद्दीपित करिया पाए चाहंती मोर प्रिय माने हालेलुया से वाक्य रूपी परमेश्वर अटते वाक्य रूपी परमेश्वर तुमे उद्दीपित कर आम अंतर हसी उठु आजी शुष्क पराण तुमरी करुणार परसे हसी उठु आजी शुष्क पराण तुमरी करुणार परसे करुणार सागर हे जीशु दियो तुम करुणा दान करुणार सागर हे जीशु दियो तुम करुणा दान ओ
ଅନାଦି ଅନନ୍ତ ତୁମ ପୂଜା ପାଇ ଜଗତର ଅର୍ଘ୍ୟ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଇ। অনাদি অনন্ত তুম পূজা পাই জগতর অর্ঘ্য যোগ্য নুহই। কি দেই পূজিবি তোরণে তুমরি সকলে আমি তুমরি সৃষ্টি। কি দেই পূজিবি চরণে তুমরি সকলে আমি তুমরি সৃষ্টি। করুণার সাগর হে যিশু দিও তুম করুণা দান। করুণার সাগর হে যিশু দিও তুম করুণা দান। মহান তুমে শাশ্বত তুমে আশিষ বৃষ্টি দিও এ জীবনে। মহান তুমে শাশ্বত তুমে আশিষ বৃষ্টি দিও এ জীবনে। করুণার সাগর হে যিশু দিও তুম করুণা দান। করুণার সাগর হে যিশু দিও তুম করুণা দান। বাক্য রূপী পরমেশ্বর তুমে উদ্দীপিত কর আম অন্তর। হসি উঠু আজি শুষ্ক পরাণ তুমরি করুণার পরশে। করুণার সাগর হে যিশু দিও তুম করুণা দান। করুণার সাগর হে যিশু দিও তুম করুণা দান। হালেলুয়া। ধন্যবাদ করছু প্রভু এই সকাল সময়ে তোমার চরণ তলক আসিছু প্রভু। তোমারি উপস্থিতি মধ্যক আসিছু। ধন্যবাদ দেছু তোমার উপস্থিতি আমার মধ্যে দিয়েছ। তুমি মহান পরমেশ্বর, তুমি করুণার সাগর, তুমি দয়ার সাগর প্রভু। ধন্যবাদ দেছু এই সকাল সময়ে প্রভাত সময়ে আমার জীবনে আউ এক নূতন দিন যোড়ি দেল প্রভু। সেপাই তোমারি কোটি কোটি ধন্যবাদ করছু। হালেলুয়া। প্রভু তুমি বাক্যরূপী পরমেশ্বর। আজির এই আত্মিক মান্না কার্যক্রমরে প্রভু তুমি আমানকু আশীর্বাদ কর। তোমার বাক্য দেই আমানকু তুমি পরিতৃপ্ত কর। আমানকু তোমার বাক্য দেই উদ্দীপিত কর। এই শুষ্ক পরাণরে প্রভু তোমার বাক্য দেই তুমি সঞ্জীবিত কর প্রভু। ধন্যবাদ। আমানকর আত্মিক চক্ষুকু তুমি খোলি দিও প্রভু আজি। থ্যাংক ইউ লর্ড জিসাস। আখির ঝরকা খুলি দিও মোর দেখিবি রূপটি থরে। হালেলুয়া। প্রভু তুমি আমানকর আত্মিক চক্ষুকু খোলি দিও প্রভু। তুম রূপকু দেখিবু প্রভু। তুমি যে রূপরে আমানকু তুমি নির্মাণ করিଅছ গঢ়িଅছ, তুমরি রূপরে তুমরি গুণরে আমানকু তুমি গঢ়িଅছ প্রভু। সেই রূপকু দেখিবা পাए তুমি আমানকর আত্মিক চক্ষুকু তুমি খোলি দিও। থ্যাংক ইউ লর্ড জিসাস। থ্যাংক ইউ লর্ড জিসাস। আখির ঝরকা খুলি দিও মোর দেখিবি রূপটি থরে। মনর মন্দিরে রহি যাও মোর তুমকু অধীরে ঝুরে। আখির ঝরকা খোলি দিও মোর
ଦେଖିବି ରୂପଟି ଥରେ, ଦେଖିବି ରୂପଟି ଥରେ, ଛୁଇଁ ଦେବ ଯଦି ତୁମରି ହାତରେ, ହଜିବ କଳୁଷ ପାପ, ଧୋଇ ଦେବ ଯଦି ତୁମରି ରକତେ, ଜଳିବି ଦୀପଟି ସମ, ଦୁଃଖର ଲୁହରେ କାନ୍ଦେ ମୁଁ ଜଗତେ, ପୋଛି ଦିଅ ଲୁହ ଥରେ। ଆଖିର ଝରକା ଖୋଲି ଦିଅ ମୋର, ଦେଖିବି ରୂପଟି ଥରେ, ଦେଖିବି ରୂପଟି ଥରେ, ବୁଝିବାକୁ ଯଦି ତୁମ ପ୍ରେମ ପ୍ରଭୁ, ମନଟିଏ ଦେବ ମତେ, କେତେ ଥର ସିନା ଭୁଲିଛି ତୁମକୁ, ଆଉ ଭୁଲିବିନି କେବେ, ସେଇ ପ୍ରେମ ଭରି ଆଉ ଥରେ ପ୍ରଭୁ କ୍ଷମା କଲି କୁହ ଥରେ। ଆଖିର ଝରକା ଖୋଲି ଦିଅ ମୋର, ଦେଖିବି ରୂପଟି ଥରେ। ଆଖିର ଝରକା ଖୋଲି ଦିଅ ମୋର, ଦେଖିବି ରୂପଟି ଥରେ। ମନର ମନ୍ଦିରେ ରହିଯାଅ ମୋର, ତୁମକୁ ଅଧୀରେ ଜୁରେ। ଆଖିର ଝରକା ଖୋଲି ଦିଅ ମୋର, ଦେଖିବି ରୂପଟି ଥରେ, ଦେଖିବି ରୂପଟି ଥରେ, ଦେଖିବି ରୂପଟି ଥରେ। ପ୍ରଭୁ ତୁମର ଚରଣ ତଳକୁ ଆମେ ଆସିଅଛୁ, ଆମର ଆତ୍ମିକ ଚକ୍ଷୁକୁ ତୁମେ ଖୋଲି ଦିଅ ପ୍ରଭୁ, ଆମେ ତୁମର ରୂପକୁ ଦେଖିବୁ, ତୁମରି ଗୁଣକୁ ଦେଖିବୁ ପ୍ରଭୁ। ଏ ସକାଳ ସମୟରେ ଏ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ମାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଏକତ୍ରିତ କରିଅଛ, ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ତୁମରି ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଦୀପିତ କର, ତୁମରି ସେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ମାନ ଦେଇ ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ସଞ୍ଜୀବିତ କର, ପୁନର୍ଜୀବିତ କର ପ୍ରଭୁ, ଆତ୍ମିକରେ ବଳିଷ୍ଠ କର। ଏହି ଦୁର୍ଦିନ ସମୟରେ, ଏହି ମନ୍ଦ ଜଗତରେ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଯେପରି ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବୁ, ସେହିପରି ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମରି ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ମାନ ଦେଇ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ କଢ଼େଇ ନିଅ। ଉପସ୍ଥିତ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରୁଛୁ। ତୁମରି ଉପସ୍ଥିତି ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦେଇଥିବା ସକାଶୁ ତୁମରି କୋଟି କୋଟି ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ। ସକଳ ଆଦର, ମହିମା, ଗୌରବ, ପୂଜା, ପ୍ରଶଂସା କେବଳ ତୁମକୁ ଦେଇ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କଲୁ ପିତା, ଆମେନ୍ ଆମେନ୍। ବିଶେଷ ବିଶେଷ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହତ୍ ନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ଆମମାନଙ୍କର ଭାଇ ରାଜେଶ ନିମା ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ସେଇ ପ୍ରକାର କଣ୍ଠ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର ବି କରୁଛନ୍ତି। ସେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ଯୋଉ କରୁଣା ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଜି ବଞ୍ଚେଇଛନ୍ତି, ତା ଉପରେ ସେ ଗାଇଲେ। ସେ ହଉଛନ୍ତି କରୁଣାର ସାଗର, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେ କରୁଣା ଅଛି, ତାଙ୍କର ଟିକକ କରୁଣା ନିମନ୍ତେ ଆମମାନେ ଏବେ ବଞ୍ଚି ଅଛୁ। ଆଉ ସେ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଆମର ଆଖି ଖୋଲି ଦିଅ, ତୁମର ସେ କରୁଣାକୁ ଆମେ ଦେଖିବୁ, ତୁମର ଗୌରବ କରୁ, ତୁମ ପ୍ରଶଂସା କରୁ, ତୁମ ନିକଟ ପଡିଥିବୁ। ଆମେ କେତେ କରୁଣା ପାଇଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସେ ଆଖି ଖୋଲୁନି, ଆମେ ତାଙ୍କର ଗୌରବ କରିପାରୁନୁ। ବିଶେଷ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଲିମା ଭାଇ, ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ହୃଦୟ ସ୍ପର୍ଶୀ ଗୀତ ଗାଇ ଆମମାନଙ୍କୁ ୱାର୍ସିପରେ କଢେଇ ନେଲେ। ପ୍ରଭୁ ବିଶେଷ ବିଶେଷ ଆପଣ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ଆପଣ ଏ ପ୍ରକାର ସବୁ ଜୁମରେ ଆପଣ ବ୍ୟବହାର ହଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏ ସମୟରେ ଗୋଟେ ନିଦ୍ରା ଯିବାର ସମୟ, ଆଉ ଗୀତ ଗାଇବାର ବି କଷ୍ଟ ସମୟ,
ସେ ସମୟରେ ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, ସେଇଟା ମହାନ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଆସନ୍ତୁ, ଆମମାନେ ୱାର୍ସିପ ସରିଛି, ଏ ସମୟ ପାଇଁ, ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ଆମେ ଟିକେ ୱିଶ ଜଣେଇବା। ଆଉ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆମମାନଙ୍କ ହୋଷ୍ଟ ମହାଶୟକୁ, ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ରହିକି ଆମ ମିନୁ ସିଷ୍ଟର ଝିଅଙ୍କର ବାର୍ଥଡେ ଆଜି, ଆମମାନଙ୍କର ହୋଷ୍ଟ ଆଜ୍ଞା ସେଠି ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରିଚାଳନା କରିବେ ସେ ଜନ୍ମଦିନ ଉପରେ। ସମସ୍ତେ ୱିଶ ଜଣେଇବା ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହେଇଥାନ୍ତି। ଅନମ୍ୟୁଟ କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। Praise the Lord, ସମସ୍ତଙ୍କୁ praise the Lord। ଆଉ good morning। ଆଉ ମୋର ଭଏସ ଟା ଆସୁଛି ସାର୍? ପରିଚୟ ସାର୍? ଆସୁଛି ଆସୁଛି। ଆଉ ଏଇ ସମୟରେ ଆମମାନେ ଗୋଟେ ବାର୍ଥଡେ ସେଲିବ୍ରେସନ କରିବା। ଆଉ ଝିଅ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇ ସେ ଆଉ ଏକ୍ଜାମ ଦେବା ପାଇଁ ବି ଯିବେ, ବେଶୀ ସମୟ ଆମେ କରିବା ନାହିଁ। ଆଉ ମିନୁ ମ୍ୟାଡମ ଅଛନ୍ତି, ମିନୁ ସାହୁ ମ୍ୟାଡମ, ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ ଆଜ୍ଞା ଅଛୁ। ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ। ଆପଣ ବସିଛନ୍ତି ନା ଝିଅ ସହିତ? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଝିଅ ବସିଛି, ଆଜ୍ଞା ଝିଅ ଝିଅ ବସି। ଠିକ ଅଛି। ଆମମାନେ ଆଉ ମିନୁ ମ୍ୟାଡମ, ଯେ କି ମିନୁ ସାହୁ ମ୍ୟାଡମ, ସେ ବେଙ୍ଗଲୁରରେ ରୁହନ୍ତି। ତାଙ୍କରି ଝିଅ ଆଉ ତାଙ୍କ ଝିଅର ଆଜି ବାର୍ଥଡେ ଆଉ ସେଲିବ୍ରେସନ ଆମେ କରିବା ପାଇଁ ଯିବା। ଆଉ ଏଇ ସମୟରେ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆମେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ ଆଉ ୱିଶ ଜଣେଇବା। ୱିଶ ଜଣେଇଲା ପରେ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ରାଜେଶ ଲିମା ଆଜ୍ଞା ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ବାର୍ଥଡେ ଗୀତ ଗାନ କରିବେ, ଆମେ କରତାଳ ଦେବା, ତାପରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକି ଆମେ ଶେଷ କରିବା। ମୁଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ତା ସହିତ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଶପ ନୟନ ରଞ୍ଜନ ବୀର ସାର୍ ଅଛନ୍ତି ଗୁଜରାଟରୁ। ସାର୍ ମତେ ଶୁଣି ପାରୁଛନ୍ତି? ବିଶପ ନୟନ ରଞ୍ଜନ ବୀର ସାର୍। ବିଶପ ନୟନ ରଞ୍ଜନ ବୀର ସାର୍। ନମସ୍କାର ବାବୁ। ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ଏ ଝିଅଙ୍କର ଆଜି ବାର୍ଥଡେ ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ ଆପଣ ୱିଶ ଜଣାନ୍ତୁ। କଣ କହିଲ? ହ୍ୟାଲୋ। ଝିଅଙ୍କର ଆଜି ବାର୍ଥଡେ, ୱିଶ ଆଜି ଜଣାନ୍ତୁ। ଜନ୍ମଦିନ, ତାଙ୍କୁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ ୱିଶ ଜଣାନ୍ତୁ। ଓକେ ଓକେ ଓକେ, ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜିର ବିଶେଷ ଦିନ ପାଇଁ। ପ୍ରଭୁ ସେ ଝିଅକୁ ବିଶେଷ କରି ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଲୋକମାନେ ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ ଡେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରେମ ଦିବସ। ମୁଁ କହିବି ଯେ ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରି ଆଜି ନୂଆ ଦିନ, ନୂଆ ବର୍ଷ ଦେଖିବାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ହ୍ୟାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର ବୋଲି ମୁଁ କହିବି। ନୂତନ ବର୍ଷ ନିମନ୍ତେ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହରୁ ତମକୁ ନୂଆ ବର୍ଷ ମିଳିଛି। ତେଣୁକରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମ ସବୁଠାରୁ ବଡ ପ୍ରେମ। ଈଶ୍ୱର ପ୍ରେମ ଛାଡ଼ି ପାରେ ନା, ଈଶ୍ୱର ପ୍ରେମ ଭୁଲି ହୁଏ ନା। ଈଶ୍ୱର ପ୍ରେମ ଛାଡ଼ି ପାରେ ନା, ଈଶ୍ୱର ପ୍ରେମ ଭୁଲି ହୁଏ ନା। ନା ଛାଡ଼ି ପାରନ୍ତି ମାତା, ବନ୍ଧୁ, ସହୋଦର, କିନ୍ତୁ ସେ କେବେ ଛାଡ଼ିବା ପରମେଶ୍ୱର ନୁହନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଝିଅ, ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ପ୍ରଭୁ ତୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ। ଗଡ ବ୍ଲେସ ୟୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍। ଆଉ ଏ ସମୟରେ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଅଛି ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ମାନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ପ୍ରଥମ ଦିନର ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସ୍ପିକର ବକ୍ତା ଅଛନ୍ତି ବିଶପ ପାଣି ସାର୍, ବିଶ୍ୱଜିତ ପାଣି ସାର୍। ସାର୍ ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଉ ସାର୍ଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରେ ସାର୍ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିବେ ଆଉ ଏ ଝିଅଙ୍କୁ ଆଉ ବାର୍ଥଡେ ର ୱିଶ ଜଣେଇବେ ସାର୍। ବିଶପ ପାଣି ସାର୍। ହଁ ବାବୁ କୁହନ୍ତୁ। ସାର୍ ଏ ଝିଅର ବାର୍ଥଡେ ଅଛି, ସାର୍ ୱିଶ ଜଣାନ୍ତୁ ସାର୍। I wish you all the happy birthday to dear Gio, and my blessings goes to her.
I'm very sorry that I'm not able to appear with photo. I'm trying, but I'm not able. But God bless you, daughter, and God bless you in your study. And also, today you have exam. May God bless you much. Thank you. थैंक यू सर आउ से झियो को ना होची आरिना साहू आपण माने देखि पारुथिबे स्क्रीन शेयर करा हिची आउ मैं अनुरोध करूची आजिर परिचालक रेवरेंड आउ प्रमोद परिचय सर से सम्मुख को आसीबे झियो को विश जणेबे हैप्पी बर्थडे अरुणा झियो बेटी प्रभु तुमको विशेष विशेष आशीर्वाद करंतु तुमर एजुकेशन क्षेत्र रे आत्मिक क्षेत्र रे अभिवृद्धि होवा पय सहायता करंतु एहा मोर कामना और प्रार्थना थैंक यू सर थैंक यू आ ए समय रे मैं अनुरोध करूची आमानकर आउ गोस्पेल सिंगर वर्शिपर रेव राजेश लिमा सर से सम्मुख को आसीबे आ बर्थडे गीत गोटे गान करिबे तापर प्रेयर कराबो तापर आमाने आ समाप्त करिबा प्रेज द लॉर्ड आमे समस्त मिलित भाव रे झियो को हैप्पी बर्थडे विश करिछु आ आमे गीत गाई हैप्पी बर्थडे गीत गाई आमे ताको पुनर्बार विश करबा हालेलुया हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे अरिना झियो हैप्पी बर्थडे टू यू मे गॉड ब्लेस टू यू मे गॉड ब्लेस टू यू मे गॉड ब्लेस अरिना झियो मे गॉड ब्लेस टू यू हैप्पी बर्थडे टू यू Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. May God bless to you. May God bless to you. May God bless, may God bless, may God bless every night. उच्च करता देबा उच्च Happy करता birthday. देबा हैप्पी बर्थडे एरिना झियो मे गॉड ब्लेस यू प्रभु तुमको आशीर्वाद करंतु तुमर पाठ पढ़ारे तुमर जीवन रे प्रभु बल करंतु आ तांकर आशीर्वाद र हस्त सदा सर्वदा तुम ऊपर रहो गॉड ब्लेस यू थैंक यू सर हैप्पी बर्थडे एरिना झियो प्रभु आपन को आशीर्वाद करंतु प्रभु आपन को पाठ पढ़ारे सहायता करंतु आपण मृतंक भली सारांक भली आगो को बढ़ंतु आ बापा मांकर गोटे लाडली झियो होई बापा मांकर समादर करी आ प्रभु भय रे आ नित्य नित्य जीवन बितांतु एहा मानकर प्रार्थना आ झियो कोन कहिबे कि गोटे मिनिट समय दिया होची किछि कोंतु हां थैंक यू अंकल प्रेज द लॉर्ड समस्त को मो पाई प्रार्थना करिवे प्रेज द लॉर्ड समस्त को बहुत धन्यवाद एई तार बर्थडे रे मोर गोटे विषय कहबार अछि जतबेले से जन्म होला आज दीर्घ 17 वर्ष आज तार 17 इयर्स कंप्लीट होला आ जो दिन जन्म होला से दिन प्रभु ताको अनुग्रह करिले जतबेले मोर डेलीवरी होला आ हुए तो प्रभुकर योजना अलग प्रकार थिला आ सेतरे जन्म हैला मोर पिला सेतळकु से डेथ चाइल्ड हे कि जन्म हेतला किंतु प्रभु अनुग्रह करिले प्राय 20-25 मिनिट आधा घंटा पाखापाखि तार हार्ट बीट फंक्शन करनथिला डाक्टर माने अनेक चेष्टा करिले दुईटा डॉक्टर थिले आ जेतेबेले कहिले जे तमे तमर भगवान को डाक आ से जदी चाहिबे ताहले से बंचिबो बोली नले आमे डेथ चाइल्ड डिक्लेयर करिबो बहुत चेष्टा कला परे सेतेबेले प्रभु ताको अनुग्रह करिले ताको जीवन देइचंती आ प्रभु अनुग्रह करी ताको दीर्घ वर्ष बंचेइचंती समस्त प्रकार अनुग्रह देइचंती बुद्धि भी यथेष्ट बुद्धि देइचंती प्रार्थना करंतु प्रभु जेतेबेले
ए प्रकार पिला को आम कोଳରେ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମେ ତାକୁ ଉତ୍ତମ ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରଭୁ ବିଷୟକ ଭୟରେ ବଢେଇ ପାରିବୁ ଆଉ ଯୋଉ ପିଲାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ପିଲା ଯେମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସାକ୍ଷୀ ସ୍ୱରୂପ ହବ ଯୋଉଠି ବି ରହୁ ଯେପରି ସେ ପ୍ରଭୁରେ ରହିବ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୌରବ ପାଇଁ ଠିଆ ହେଇପାରିବ କାରଣ ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ମଲାରୁ ବଞ୍ଚେଇଛନ୍ତି କାରଣ ବଞ୍ଚିବା ପିଲାକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ କିଛି ଯୋଜନା ଅଛି ତେଣୁକରି ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ରଖନ୍ତୁ ଯେମିତି ପ୍ରଭୁ ତା ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସଫଳ କରିବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅତି ସୁନ୍ଦର ୱିଶ୍ କରିଲେ ବୋଲି ଆଉ ଆମେ ପରିବାରଟା ବାପା ପାଖରେ ରୁହନ୍ତିନି ଆଉ ଆମେ ମା ଝିଅ 2 ଜଣ ରହୁଛୁ କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯୋଉ बर्थडे विश आमମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଉତ୍ସାହ କରିଛି ତେଣୁ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ଅନ୍ତର ସହିତ ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ विशेष विशेष धन्यवाद ଆଉ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଆମମାନଙ୍କର ପୋଷ୍ଟ ଆଜ୍ଞା ପରିଚାଳନା କଲେ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇକି ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ବାକ୍ୟକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୁଜାତା ଜେନା ସିଷ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ଝିଅଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆଜିର ବାକ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ୱାର୍ସିପ ଯେ କରୁଛନ୍ତି ଲିମାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆଉ ଯେତେ ଲୋକ ଆମମାନେ ଅଛୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ସିଷ୍ଟର ନମସ୍କାର ସୁଜାତା ଜେନା ସିଷ୍ଟର सुजाता जना सिस्टर प्रार्थना करतु नमस्कार आज्ञा नमस्कार प्रेज द लॉर्ड प्रार्थना आज जा बर्थडे पालु से झियों को पाई प्रार्थना करिवे तापरे बक्ता पाई आ जते लोक आमे उपस्थित अछन समस्त पाई प्रार्थना करबा स्वर्गवासी पिता तुमर से आश्चर्य नाम पाई धन्यवाद करूछु अनुग्रह कल शुभ सकाळ आम जीवन रे देखिबा को दल तुमर अनुग्रह हेतु प्रभात बेले तुम स्वर्गीय सेवा करिवार अवकाश देइछ जो माध्यम रे तुम पाद तले बसी तुम जीवंत वाक्य सुनिबा पाई तुम सुमधुर गीत सुनी निज हृदय को तुम ठारे देबा पाई प्रभु अनुग्रह कल तुम दासंक द्वारा आराधना माध्यम रे तुम निकटवर्ती कल तांकु तांको सेवा जीवन को अनुग्रह कर तुम्हें प्रशंसा निवासी परमेश्वर अट प्रभु तुम्हें प्रशंसा द्वारा गौरवान्वित हेबा ईश्वर तुम्हें प्रशंसा शुणीछ तुम नाम धन्य हेउ तुम दासंकु आहुरी अस्त्र परि तांको जीवन रे व्यवहार कर तांको प्रशंसार स्रोत कर तांको सेवा जीवन रे अनुग्रह कर पुणी जो झियो एलिनार आज जन्मदिन प्रभु तुम्हें तार दिन आयुष को वृद्धि करिछ तुम नाम सकाशे बंचिबाकू देइछ दीर्घायु करिछ तार आगामी वर्ष ता जीवन रे जमंत आशीर्वाद अनुग्रह मंगलर वर्ष हेबो एथिपाई तुमर हस्त तार सहाय हेउ जगतर समस्त मंगल प्रतिकूल रु तांकु रक्षा कर ता पिता माता को मध्य अनुग्रह कर झियो उपरे नित्य नित्य कृपा दृष्टि रख पुणी आज स्वर्गीय मानार प्रथम दिन रे प्रभु तुम भक्त दासं को आनीछ तुम जीवंत वाक्य देवा पाई तुम्हें तांको मुखर सहवर्ती हो आमानंक जीवन पाई प्रयोजनीय आवश्यक वाक्य देई जुमरे जड़ित प्रत्येक आत्मा गण को तुम राज्य पाई प्रस्तुत कर तुम महान दासंक सेवा जीवन रे अनुग्रह हेउ प्रभु तुम्हें तांको मुख दे आमानंकु तुमर से जीवंत माना दे परितृप्त कर आजिर प्राप्त कालीन सेवा निवेदन नैवेद्य को दयारे ग्रहण कर परिचालना करुथिबा तुम दासंकु तुम पवित्रतार सहायतारे व्यवहार कर समस्त महिमा गौरव केवल तुमरी हेउ यीशु नामे मागुछि आमेन आमेन विशेष विशेष धन्यवाद प्रार्थनार अनुरोध रक्षा करी प्रार्थना करिसेंते प्रभु आशीर्वाद करंतु आसंतु आमानकर वाक्य सुनिबार समय आज स्वर्गीय माना जो प्रोग्राम 5 दिन धरि चलिबो प्रथम वक्ता हबे आमाने जांको पाइछु तांको विषय रे मु किछि व्याख्या करिवार आवश्यकता नाही जे उत्कल बाप्टिस्ट मंडली सम्मेलन एक तारका हबे प्रभु तांको व्यवहार करूछन्ते एवं से ओडिशा रे आ ओडिशा बाहर अन्य एक स्टेट रे तांकर कार्य चालू आपण माने जानन्ते सारंगु आ प्रभु तांको दुटी विषय मु देखुथिले जे तांकर एजुकेशन क्षेत्र रे पिलामानक एजुकेशन वृद्धि निमंते ता बहुत बोझग्रस्त ता सहित आर्थिक क्षेत्र रे वृद्धि निमंते अनेक मंडली से गठन करि आसी अछन्ते हमर ओडिशा रे ओडिशा बाहर अन्य स्टेट रे से मंडली गठन करते अनेक पालक को अनेक लीडर मानू से बाहर करछन्ते
ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଏତେ ଅନୁଗ୍ରହ କରି ତାଙ୍କ ନାମ ପୂର୍ବରୁ ଯିଏକି ରେଭରେଣ୍ଡ ଥିଲେ, ରେଭରେଣ୍ଡ ରୁ ଆଉ ଥରେ ବଡି ବିଶପ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ଉପାଧି ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଏ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରି ନେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ସମୟରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବକ୍ତା ଭାବେ ପାଇଥିବାରୁ ନିଜକୁ ଏବଂ ଯେତେ ଲୋକ ଆମେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସୌଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ। ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ତାଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରେ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କର ବିଶପ ବିଶ୍ୱଜିତ ପାଣି। ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମ ମୁଁ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆହ୍ୱାନ କରେ। ସମସ୍ତେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ଅନମ୍ୟୁଟ କରିବା ଏବଂ ଉଚ୍ଚ କରତାଳ ଦେଇକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୌରବ ସକାଶେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବା। ସମସ୍ତେ କରତାଳ ଦେଇକି ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉ। ମୁଁ ସମସ୍ତ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଭିଡିଓ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ସେ ଯୋଉ ବାକ୍ୟ ଦେବେ ସେ ବାକ୍ୟର ଆଶୀର୍ବାଦର ପାତ୍ର ହେଇପାରିବା। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଯଦି ଆମ କଥା କୁହନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମର ଗୌରବ ହଉ, କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ମହାନ ପରମେଶ୍ୱର। ଆଉ ଆଜିର ଏଇ ପ୍ରାତଃ କାଳରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଉ ମାଧ୍ୟମରେ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏକ ସୌଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ। ଏବଂ ଭାଇ ପିତର କରାଡ଼ ମତେ 2 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ କହିଲେ, ମୁଁ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ଏଡେଇ ପାରିଲି ନାହିଁ। ଗତ ରାତିରେ ମୁଁ ବହୁତ ବିଳମ୍ବରେ ଆସିଲି ଆଉ ଗଜପତି ଯାଇଥିଲି। ତଥାପି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟର ସେବା କରିବା, এই ପ୍ରକାର ଏକ ସୁନ୍ଦର ସହଭାଗିତାରେ ଆସିବା, ଏ ସମସ୍ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୟା ଏବଂ କରୁଣା ବୋଲି ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ। ପ୍ରଭୁ ଗୌରବ ପାଆନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ଆମମାନଙ୍କର ରାଜେଶ ଭାଇ, ତାଙ୍କର এই ପ୍ରାତଃକାଳୀନ ଆରାଧନା। ଆଉ ଭାଇ ଯେମିତି ପ୍ରମୋଦ ଭାଇ ଯେମିତି କହିଲେ, ବାସ୍ତବରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ତାହା ଉଦ୍ଦୀପନା ଆଣିଥାଏ। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ବି ବିଶେଷ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଯୋଉ ଝିଅଟି ତାର ଜନ୍ମଦିନର ପାଳୁଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ବାପା ନଥିଲେ ବି ଦୂରରେ ଥିଲେ ବି ସେଇ ମା ଝିଅ ସେମାନେ ବେଙ୍ଗଲୋରରେ ରହି ଏ ଜୁମରେ ଯୋଡି ହଉଛନ୍ତି ବୋଧେ ନିୟମିତ, ଏବଂ ତାଙ୍କ ଯୋଉ ସୁନ୍ଦର ସାକ୍ଷ୍ୟ ସେ ମା କହିଲେ, ସମସ୍ତ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହୁଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ଯୋଉ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ମାନା ନାଁଟି ଦିଆ ହେଇଛି, ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଏଇଟା କଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଏବେ ଶୁଣୁଛି ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ମାନା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଏ ସେ ତାହାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପଠାଇଲେ ଏବଂ ସେ ଜୀବନ ପଠାଇଲେ, ସୁସ୍ଥତା ପଠାଇଲେ। ତେଣୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଜୀବନଟେ। ପୁରାତନ ନିୟମରେ ପ୍ରଭୁ 40 ବର୍ଷ କାଳ ସେ ପ୍ରତିଦିନ ମାନା ଯୋଗଉଥିଲେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ। କିନ୍ତୁ ନୂତନ ନିୟମରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ବାକ୍ୟ ରୂପୀ ଈଶ୍ୱର ସେ ଦେହବନ୍ତ ହେଲେ, ଆଉ ସେ କହିଲେ ଯୋହନ ପୁସ୍ତକରେ, ମୁଁ ସେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଆଗତ ମାନା, ଆଉ ଯେ ଏହାକୁ ଭୋଜନ କରେ ସେ ଜୀବନ ପାଏ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବାସ୍ତବରେ ମାନା ଅଟେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଅନେକ ସିମ୍ବଲ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଏ। ଯଦି ଆମେ ଯାକୁବ 1:23-25 ପଦ ଦେଖିବୁ, ସେଥିରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଦର୍ପଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଦର୍ପଣ ଆମମାନଙ୍କୁ ପରିଷ୍କାର କରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଦର୍ପଣ ଆମମାନଙ୍କୁ ପରିଷ୍କାର ହେବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଏ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ମାଥ୍ୟୁ 13:18-23ରେ ବୀଜ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଗୋଟେ ବୀଜ, ଛୋଟିଏ ବୀଜ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ବୀଜ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ରୋପଣ କରିଦଉ, ଗୋଟିଏ ବୀଜରେ କେତେ ଫଳ ଥାଏ ତାହା ବାସ୍ତବରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଏପଲ ମଞ୍ଜି ଲଗେଇବେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ ଏପଲ ଗଛ ହେଇଯିବ। ଆଉ ସେ ଗଛରେ କେତେ ଏପଲ ଆସିବ, ଆଉ ସେ ଏପଲ ମାନଙ୍କର କେତେ ବୀଜ ଆସିବ, ତାହା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଯେ ତୁମମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ ସୋରିଷ ଦାନା ତୁଲ୍ୟ। ଆଉ ସେ ଦାନା ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ସୋରିଷ ବିହନ ତୁଲ୍ୟ, ସେ ବିହନ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଗଛ ହେଇଯାଏ, ଅନେକ ପକ୍ଷୀ ଆସନ୍ତି ଆଉ ବସନ୍ତି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଜଳ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଏ। ଏଫେସୀ 5:25-27। ଜଳ ଯେମିତି ପରିଷ୍କାର କରେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ ପରିଷ୍କୃତ ହୁଏ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ
गोल्ड सुना बोली वर्णना करा जाए से गीत 119 रो 127 रे दाऊद कहले मु सहस्र सहस्र सुना अपेक्षा तुम वाक्य को अधिक प्रिय मणे आमकर विभिन्न जिलार लोक माने सुना को बेसी भल पाती गजपति लोक माने घरे सुना खाइबार बेसी थाउ न थाउ कि सुना खटे बेकर से माने झुलांती आम भावे से माने बोधे सुना बहुत भल पाती किंतु दाऊद कहले सुना को जमती से माने भल पाती ताठू ईश्वरंकर वाक्य को आहुरी भल पाती प्राय 13 प्रकार सिंबल ईश्वर वाक्य लिखा जाए किंतु ईश्वर वाक्य को गौर कौन मानना बोली जो कहा जाए आपण माने गीत संहिता 119 रो 103 रे माने पढ़िबा कि जन दया करी पढ़ंतु गीत संहिता तार 103 119 तार 103 पर मो तुंड को तुम वाक्य की परि मधुर हाँ मो मुख को ताहा मधु अपेक्षा मधुर ईश्वरकर वाक्य विषय रे गीत संहिता 119 पर्व संपूर्ण 176 पद ना 75 पद अच्छी तादर लिखा जाए से केवल ईश्वर वाक्य निमंते ताहा समर्पित इट टॉक्स ऑल अबाउट द वर्ड ऑफ गॉड और से लिखा होची मो तुंड को तुम वाक्य की परि मधुर मधु चाक अपेक्षा मधुर और महुर जो सुंदर सुस्थकारी गुण स्वादकारी गुण अच्छी ईश्वर वाक्य को से प्रकार वर्णना करा जाए से जेरेमिया 15:16 मध्य लिखा होची जे मु तुम वाक्य भोजन कली जीजिकल मध्य कहउचंती मु तुम वाक्य भोजन कली तेणु ईश्वर वाक्य को अनेक जगह ताहा मानना बोली कहा जाए शक्ति बोली कहा जाए तेणु प्रभु आम विशेष कर साहाय्य करंतु एई जो सप्ताह आपण माने पालन करछंती ईश्वर वाक्य ईश्वर माना से माना द्वारा आम आत्मिक जीवन परिपुष्ट आज आम ध्यान निमंते मु गोटे छोटिया अध्ययन रखी प्रभु जीशु कहले जे जोटा कि माने माथ्यू पुस्तक तार 28 पर्व 16 पदरु 20 पद मध्य देखा माथ्यू पुस्तक तार 16 पर्व 28 पर्व 16 रु 20 पद पर्यंत के जन दया करी पाठ करिवे तापने माने वाक्य रे आगो बुझिबा किंतु एकादश शिष्य गालिली की जाई जीसु जे पर्वत विषय से मान को कहिथिले सेई पर्वत को गले आओ से माने ताहाको देखि प्रणाम कले मात्र केही केही संदेह कले पुणी जीसु से मानक निकट को आसी आलाप करी कहले स्वर्ग पृथ्वीर समस्त अधिकार मते प्रदत्त होयछि अतएव तुमे माने जाई समस्त जातिर लोकंकु पिता पुत्र और पवित्र आत्मा को नाम रे बपतिस्म देई मु तुम मानक जो जो आज्ञा देई अछि सेई सब पालन करबा को शिक्षा देई से मानक शिक्षा करो आउ देखो जुगांत पर्यंत सदा सर्वदा मु तुम मानक संगे संगे अछि आमेन पदे प्रार्थना करिबा प्रिय प्रभु हमने विभिन्न स्थान रे थिले मध्य तुमी सर्वव्यापी परमेश्वर तुमी आम सांगरे अछ एवं प्रभु ए जूम रे जोड़ी थिबा प्रत्येक परिवार रे प्रत्येक व्यक्ति विशेषकर जीवन रे तुमे उपस्थित रखी अछ सेथिपाई धन्यवाद दउछु आज जो विषय माने अध्ययन करिबो तुम वाक्य रे शिखिबो तुमे आमान को दया कर तुमे आत्मांकर शक्ति रे तुमे आमान को कथा को गौरव तुमरी हो ये प्रार्थना जीसुଙ୍କ नाम रे मागुछु आमेन गोटे विशेष निवेदन रो कथा मु इतर आज्ञा को रखिबी से जूम रे मोर जो फोटो गोटे अछि सेटा आउ केबे लगेबे नै सेटा मते जने दान देथिले से टोपी से पोशाक और से दिन भाई मु पिंदिथिली आउ के गोटे सेटा फोटो उठी छथि आ ताकू वायरल रही जाईछि किंतु उद्देश्य से नुह
तेणु रोम रोपो भलिया जो फोटो अच्छी सेरा को केबे दया करी व्यवहार करिवे मोर फोटो जदि चाहिए मु पठेबी साधारण फोटो एंड यू कैन डू इट कारण मु कहवा गले ए सब को विश्वास करे ना किंतु समाज रे हमें बंचुछु समाज रे हमरो आवश्यकता दृष्टि से सब करा जाए किंतु प्रभु तांकर गौरव से पांतु आमे साधारण भाव में प्रभुंकर सेवक भाव में परिचित हवा मोर एटा गोटे विनम्र अनुरोध जे आमे मते टिके कमे देले भलो से टोपी धन्यवाद। माथ्यू पुस्तक मार्क पुस्तक लूक पुस्तक जोहन पुस्तक प्रेरित पुस्तक ये पांचटा पुस्तक रे प्रभु जीशु तांकर पुनरुत्थान परे गोटे विशेष वार्ता से देले शिष्य मान को कहले मु पुनरुत्थित मो हस्तरे समस्त कर्तापण और अधिकार दिया जाइछि और से कर्तापण एवं अधिकार बल रे मु तो मान को पठाउछि मु तो मान को प्रेरण करूछि और तुम माने कौन करिवो शिष्य करिवो और शिष्यत्वर प्रोसेस शिष्य बनैबार जो धारा को प्रभु जीशु अति सुंदर भाव में माथ्यू पुस्तक से कहले आज अल्प समय एटा तो गोटे बहुत बड़ सब्जेक्ट किंतु शिष्य किए और शिष्यर अर्थ कौन एवं शिष्यर शर्त कौन ए विषय माने टिके टिके देखिबा सब माने तो समय अभाव होई करि परिबानी किंतु अंततः शिष्यर अर्थ कौन से विषय माने देखिबा। ख्रिस्टियन जीवन आमान को निमंते 24 घंटिया जीवन सकाळ उठिलु उपासना कलु जूम मीटिंग अटेंड कलु कि बाइबल अध्ययन कलु सेतिकी रे हमरो ख्रिस्टियन जीवन सरी जाय नै आउ एटा दिन सारा आमानकर ख्रिस्टिय जीवन चालू रहे सेति पई प्रभु जीशु जते बेले पुनरुत्थित हेले से कहिले जे मोर गोटे विशेष कहिबार अछि मोर भाई मान को आउ से मान को मो शिष्य मान को आ तुम जाओ से गालीली को जाओ गाली को आई मो भाई मान को कह मु से मान को से पर्वत रे देखा करी। मोर प्रिय उपासक बंधु माने आमने जेतेबेले शिष्य हेबा पई चाहू आमान को पर्वत आरोहण करने को पड़े। बाइबल रे अनेक व्यक्ति पुरातन नियम रे कहंतु नूतन नियम रे कहंतु से माने जीशुंक सहित साक्षात करबा निमंते ईश्वर सहित दर्शन करबा निमंते पर्वत को आरोहण करुथिले। आमने जते जण एठी बसिछु प्रभु चाहंती जे आमे समस्ते जने जने पर्वतारोही ख्रिस्टियन हवा से प्रभु जीशु कहले मते तुमे जैतून पर्वत रे देखा करिवो। प्रभु जीशु कहले मते से जो रूपांतरित पर्वत रे देखा से जाकब जोहन पितरं को नहीं कि रूपांतर पर्वत रे देखा पुरातन नियम रे जतबेले माने देखु मूसा सहित सिनाई पर्वत रे से अनेक थर दर्शन दे केवल मूसा नुह अब्राहम को कहले तुमे मोरिया पर्वत को आस सेठी उपासना कर सेठी तुम संगे मोर साक्षात हो। तेणु गॉड वांट्स ऑलवेज दैट वी क्लाइम द माउंटेन तार अर्थ पर्वत संगे ईश्वर साक्षातर समय को अति सुंदर भाव में वर्णना करा और से जीशु तांकर पुनरुत्थान पर प्राय 40 दिन से पुनरुत्थान पर संगे संगे स्वर्ग को चली गले नहीं किंतु 40 दिन विभिन्न परिस्थिति रे शिष्य मान संगे देखा कले शिष्य मान संगे कथबार्ता कले शिष्य मान सहित पर्वत रे साक्षात कले शिष्य मान को गोटे ग्रेट कमिशन महान आदेश देले एवं कहले जे देख स्वर्ग पृथ्वीर सब अधिकार मते दत्त ही अछि आओ तुम्हें जाओ तुम्हें मु जहा शिक्षा देछि ताहा शिक्षा दियो मु जहा शिखिछि ताहा तुम्हें शिख एवं लोक मान को शिक्षा दियो
ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦିଅ ଏବଂ ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଶିଷ୍ୟ କର। ସେଇଥିପାଇଁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତା ମାନେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ 261 ଥର ଶିଷ୍ୟ ଏଇ ଶବ୍ଦଟା ଲେଖା ହେଇଛି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଶବ୍ଦଟା ମୋଟେ 3 ଥର ଲେଖା ହେଇଛି। ପ୍ରେରିତ 11:26 ପଦରେ ଥରେ, ପ୍ରେରିତ 26:28 ପଦରେ ଥରେ, ପ୍ରଥମ ପିତର 4:16 ଥରେ ଲେଖା ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ନୂତନ ନିୟମରେ ପ୍ରାୟ 261 ଥର ଶିଷ୍ୟ ଶବ୍ଦ ଲେଖା ହେଇଛି। ତେଣୁ ଶିଷ୍ୟ କିଏ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଅତି ପରିଷ୍କାର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଏ। ଶିଷ୍ୟ ହଉଛି ଜଣେ ଏଇ ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ଜଣେ ମାଲିକ ବା ତାଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ବା ଗୁରୁର ଅନୁଗମନ କରେ। Disciple is a follower of his master or his lord. ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଯେ କି କହିଲେ ସ୍ୱର୍ଗ ପୃଥିବୀର ଅଧିକାର ମତେ ଦିଆହେଇଛି, ତୁମେ ମୋର ଶିଷ୍ୟ। ସମସ୍ତେ ଟିକେ କହିବା ହାଲେଲୁୟା। ମାଥ୍ୟୁ ପୁସ୍ତକରେ ମାଥ୍ୟୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ରାଜା ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ, ଆଉ କହିଲେ ସେ ଦାଉଦ ସିଂହାସନରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ ହେବେ, ଦାଉଦ ସିଂହାସନରେ ବସିବେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ, ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମ ବିଷୟରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ରାଜା ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଏ। ମାଥ୍ୟୁ 2 ପୁସ୍ତକରେ, ମାଥ୍ୟୁ 2 ପର୍ବରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ବିଜାତୀୟ ଲୋକମାନେ, ବହୁ ଦୂରସ୍ଥ ଲୋକମାନେ, ବାବିଲୋନର ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ଆସି କହିଲେ ଜିହୁଦୀ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ରାଜା ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ସେ କେଉଁଠାରେ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ ମାଥ୍ୟୁ ପୁସ୍ତକ ଏ ପ୍ରକାର ଏକ ପୁସ୍ତକ ଯୋଉ ପୁସ୍ତକରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ମାଥ୍ୟୁ ରାଜା ବୋଲି ଅଭିହିତ କଲେ, କିନ୍ତୁ ଜିହୁଦୀ ମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ରାଜା ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କଲେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବିଜାତୀୟ ଲୋକମାନେ ଶିଶୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମ ପରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ରାଜା ବୋଲି ସେମାନେ ଚିହ୍ନିଲେ। ଆଉ ରାଜା ବୋଲି ଚିହ୍ନିକି ସେମାନେ କଣ କଲେ, ପ୍ରାୟ 800 ମାଇଲ ସେମାନେ ଓଟରେ ଯାତ୍ରା କଲେ, ପହଞ୍ଚିଲେ। ଏବଂ ମାଥ୍ୟୁ 2 ପର୍ବରେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ he is the king of the Jews, ସେ ରାଜା, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜିହୁଦୀ ମାନଙ୍କ ରାଜା, ଅର୍ଥାତ୍ Jesus is the king। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆଉ ମାଥ୍ୟୁ ପୁସ୍ତକ ନିଜରେ ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି the kingdom of God is in you, ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଜି ଯୋଉ ଷ୍ଟଡି କରୁଛି, କେତେ ଜଣ ମାନେ ବୁଝୁଛେ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ନିଶ୍ଚୟ ମାନେ ବୁଝୁଥିବା, ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀରେ, ଆମମାନଙ୍କର ପରିବାରରେ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ଯୋଉ ରାଜ୍ୟରେ ସେ ରାଜା ହେବେ ଏବଂ ଯୋଉ ରାଜ୍ୟରେ ଆମେ ସବୁ ପ୍ରଜା ହେବୁ। ଆମମାନଙ୍କର ପରିବାରର ସମସ୍ତେ ଆମେ ପ୍ରଜା, ଆଉ ଯୀଶୁ ହଉଛନ୍ତି ଆମର ରାଜା। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର କଥା, ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କର ଜୀବନ କାଳରେ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପାଇଁ ରାଜା କଲେ, ଗୋଟିଏ ଦିନ ପାଇଁ ରାଜା କଲେ, ଗଧ ଉପରେ ବସେଇ ଦେଲେ, ଆଉ ଫୁଲ ବିଛେଇ ଦେଲେ, ତାଙ୍କୁ ହୋସାନା ହାଲେଲୁୟା କହିଲେ, ଆଉ ସେ ଦାଉଦଙ୍କ ନାମରେ ଯେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେ ରାଜା, ଏବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ଯେ ଆସୁଛନ୍ତି ରାଜା ବୋଲି କହିଲେ। they made him king for only one day। ତାପରେ ତାକୁ 2 ଦିନ ପରେ ବା ସେଇ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ, ରବିବାର ଦିନ ତାଙ୍କୁ ରାଜା କଲେ, ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ତାଙ୍କୁ କୃଷାର୍ପିତ କଲେ। କୃଷାର୍ପିତରେ ପିତର କହିଲେ, ପିଲାତ ପଚାରିଲେ ତୁମେ କଣ ଜିହୁଦୀ ମାନଙ୍କ ରାଜା? ଆଉ ଯୀଶୁ କହିଲେ ମୁଁ ସେଇ। ଆଉ ସେଇଠି ଲେଖା ହେଲା ଏ ହଉଛନ୍ତି ଜିହୁଦୀ ମାନଙ୍କ ରାଜା। and that was a permanent king, ଯେ କି ସେ ରାଜା ହେଲେ। ଏବଂ ପ୍ରକାଶିତ ପୁସ୍ତକ 16 ପର୍ବରେ ଲେଖା ହଉଛି ଯେ ସେ ରାଜା ମାନଙ୍କ ରାଜା, ପ୍ରଭୁ ମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ। ସେଇ ରାଜା ଯେତେବେଳେ ଶିଷ୍ୟ ମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଲେ, ସେ କହିଲେ ଯେ ମତେ ସ୍ୱର୍ଗ ଏବଂ ପୃଥିବୀର ସବୁ ଅଧିକାର ଦିଆଯାଇଛି, ଆଉ ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଅ, ଆଉ ତୁମେ କଣ କର ନା ଶିଷ୍ୟ କର। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ,
आमे जेते जण आज एठी एकाठी छु प्रभु आमको क्रिश्चियन करबा निमंते परित्राण दे नांती किंतु प्रभु आमको शिष्य हबा निमंते से परित्राण दे छ आमने क्रिश्चियन हेई पारू किंतु क्रिश्चियन हेबा संगे संगे हमरो परमानेंट परिचय आमनकर चिरंतन परिचय होची आमने जणे जणे शिष्य सेति पाए क्रिश्चियन वास्तव क्रिश्चियन एवं शिष्य से माने अभिन्न व्यक्ति से माने भिन्न व्यक्ति नुहंती से पाए माने प्रेरित 11:26 पद रे गोटे सुंदर पद पढू प्रेरित 11:26 पद के जन दया करी पढू पुणी से तांकु पाई आंथिखिया को घेनी आसिले से माने संपूर्ण 1 वर्ष पर्यंत मंडली सहित रही अनेक लोक मानू शिक्षा देले पुणी आंथिखिया रे शिष्य माने प्रथम रे ख्रिस्टियन बोली आख्यात हेले आंतियोखिया रे शिष्य माने प्रथमे क्रिश्चियन बोली आख्यात हेले अर्थात जदि आमे क्रिश्चियन हटू ताहले आमने शिष्य अन्य अर्थरे जदि कहिबा जदि आमने प्रकृत रे शिष्य हटू ताहले जाइके आमने क्रिश्चियन तेणु अति सुंदर भाबरे प्रेरित पुस्तक लेखक लूक से कहते आंतियोखिया रे प्रथमे शिष्य माने क्रिश्चियन बोली आख्यात हेले आमे 5-6 विषय देखिबा ईश्वर वाक्यरु जे शिष्यत्वर अर्थ कौन शिष्यत्वर प्रथम अर्थ होची जे आमे ख्रीष्टन को तुल्य हेबा सेति पई यीशु कहले टीच व्हाट आई टॉट यू मु जहा तुमको शिक्षा देइची ताहा तुमे शिखाओ यीशु कहनांती तुमे सुसमाचार प्रचार करो कहइछन्ती सुसमाचार प्रचार करो बेली किंतु सुसमाचार केमती प्रचार करिवो मु जहा तुमको शिक्षा देइची मु जे परे तुमको सिखैची ताहा माने लोक मानकु सिखेबा और दैट इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट ता बहुत बहुत गुरुत्वपूर्ण अनेक समय रे आमन अनेक विषय को कहानी माध्यम रे उदाहरण माध्यम रे किंतु प्रभुंकर वाक्य को है जे what Jesus has taught we need to teach what we are taught we need to teach प्रभु आमन को जहा सिखैछन्ती हमर व्यक्तिगत जीवन रे ताहा माने सिखैबा प्रभु जे परि शिक्षा दउतले आमने से परि शिक्षा देबा तबे शिष्यत्वर प्रथम अर्थ होची आमने ख्रीष्टन को तुल्य हेबा लूक 6 पद ता 40 पद के जण पढो शिष्य गुरु ठारू श्रेष्ठ नुहे किंतु प्रत्येक शिष्य सिद्ध होई अपना गुरु को तुल्य हेबो शिष्य गुरु ठारू श्रेष्ठ नुहे किंतु प्रत्येक शिष्य सिद्ध होई अपना गुरु को तुल्य हेबो आमने जेते बेले प्रतिदिन ई जूम मीटिंग आरंभ करछु मते लागे बोधे प्रतिदिन सकाळे आमने सेज त्याग करू करू आमर गोटे आकांक्षा हुए प्रभु तुम्हें आज मते तुम परी कर यही प्रार्थना माने करथबा लॉर्ड मेक मी लाइक यू आज तो तुम्हें पितांकर दक्षिण पार्श्वर अछ किंतु मते आज तुम परी कर जेपरि मु घर बाहर भी सड़क को जीवी बाजार को जीवी कार्यस्थल को जीवी से माने लोक माने मते देखिबे आ मते देखिबा द्वारा से माने तुमको देखिबे सेति पाए पाउलंकर गोटे बहुत बड़ आकांक्षा थिला गालाती पुस्तक से कहंती जे ख्रीष्ट जो पर्यंत तुम अंतर रे मूर्तिमंत होई नाही ती से पर्यंत मु प्रसव वेदना रे व्यथित हेउछि तेणु मोर प्रिय माने प्रभु आमन को शिष्य भाव रे
एई आह्वान दियंती एई इच्छा करंती जे आमे ख्रीष्टंक तुल्य हवा कारण रोमी 8:29 पद लेखा जाए कारण जो मानकु से पूर्वरु जानिथिले से मानकु ताहांक पुत्रंक प्रतिमूर्तिर अनुरूप हेबा निमंते से पूर्वरु निरूपण मध्य करिथि आमानक निज निजर ना अछि किंतु आमानक निज निजर परे लोक माने देखिबा पई चाहंती जगत देखिबा पई चाहंती जे आमे जणे जणे लिटिल जीसस आमे जेते जण एठी बसिछु आमे आमे हमको प्रभु चाहंती जे आमानकर प्रमोद परीक्षा ज्ञा तांकर ए जागतिक ना प्रमोद परीक्षा किंतु ही इज ए लिटिल जीसस से जेतेले तांकर सेवा कार्य रे शिक्षकता रे से जाउथिले हां जीसुकर शिष्य आसिले से जीसु परी तांकर शिक्षा जीसुको तुल्य तांकर कार्य जीसुको तुल्य मु गोटे सत घटना कहया पे चाहे मोर जने बंधु को मु जाने आ से बरमपुर गोटे पोस्ट ऑफिस रे काम करथिले हमर से गजपति अंचल लोक हेड पोस्ट ऑफिस रे से काम करथिले काउंटर रे बसंती आ से बरमपुर लोक माने यंग पिला माने से माने कहंती से काउंटर रे जे बसिची आ जीसु को तमे जदि देखि न केबे ताले सेठी के जाई के देखो आउ सेठी जीसु बस एटा 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 अतिरंजित कहानी नो एटा सत कथा म आपण मान कहछि पृथ्वी जगत चाहुची जे से माने जीसु को देखिबे आ सेठी पई मोर प्रिय भाई भौणी माने प्रभु मान को जगत रे रखिचंती जे आमको लोक माने जीसु को परि देखिया पई चाह आ जीसुंकर प्रभुंकर महान योजना रे से चाहंती जे आमको से पूर्वरु जानिथिले आम मानकु से पूर्वरु निरूपण कर कोन पई करथि पुत्रंकर प्रतिमूर्ति रे निर्मित अनुरूप हेबानी we are the image of Christ जेपरि से 28-29 लेखा होची जेपरि से अनेक भ्रातांक मध्य अग्रज होंती आ जो मान से पूर्व निरूपण करथिले से मध्य से मान को आह्वान कर आजी माने ओडिसा रे होंतु भारत रे हो 3% क्रिश्चियन 3% क्रिश्चियन किंतु से आमान को आह्वान करछंती और से जो मान को आह्वान करछंती से मान को मध्य धार्मिक गणित कले और जो मान को से धार्मिक गणित बोली गणित कले से मान को मध्य से गौरवान्वित कले आज सकाळे आमाने ए जो प्रात माना ग्रहण करू करू आमाने प्रभु को निकट रे प्रार्थना करिबा प्रभु मु तुम माना खाई की जेमती मु तुमरो प्रतिमूर्ति को देखै मूसा जेमती सिनाई पर्वत रे प्रभु को सहित मुखामुखी दर्शन कले प्रभु को ठारो 10 आज्ञा प्राप्त हेले 40 दिन 40 राति रहिले आउ से जेतेबेले आसिले लोक माने तांकर मुख को सीधा नै पारले नै कारण ईश्वरंकर मुखर आभा ईश्वरंकर मुखर तेज मूसांकर मुखर मध्य देखा गला सेहि ताई साधु सुंदर सिंह जे कि भारतर द्वितीय पाउल बोली ताको आख्या दिया जाए से जने दाड़ित व्यक्ति थिले किंतु प्रभु यीशुंकर जने शिष्य थिले तांकर परिवार रु से बाहरी गले आ दिने से बाहरी गला पर अनेक दिन पर्यंत खाइबा को मिल नथिला दिने से गोटे पंजाब रो गोटे हिंदू परिवार हिंदू जगह को गले परिवार को गले एवं खाइबा को मागिले आ से समय रे ताड़ना भयंकर थिला आउ गोटे गोटे स्त्री लोक कहला तुमे तो विजाति ही गलो सिख धर्म छाड़ी देलो आउ एई नियो से जो गाई खाद्य कुंड अच्छी से तुम पेज टे पकई दूची तमें से खाइब से खाद्य साधु सुंदर सिंह केते दिन बासी पेज से खाइले से खाऊथिबा समय रे साधु सुंदर सिंह मुहरे से स्त्री लोकटी ईश्वरंकर स्वर्गीय मानार खाद्यर ज्योतिर आभा से देखिले
आउ देखिला पर से देखिले जे ये होचंती वास्तव रे यीशुंकर प्रतिमूर्ति आ से प्रभु तांको हृदय कार्य कले आ से तांको घर को डाकिले घरे तांको ग्रहण कले आतिथ्य देले एवं कहले आई सॉ जीसस इन योर फेस मु यीशुंकर मुख तुम मुहरे देखिले प्रिय माने जो स्वर्गीय माना स्वर्ग रु आगत हैला जो माने से स्वर्गीय माना को भोजन करन से मानकर मुख रे प्रभु तांकर गौरव प्रकाश करन द्वितीय कथा शिष्यत्वर अर्थ होची यीशुंक तुल्य कार्य करबा प्रथम कथा हम कहली यीशुंक परि हेबा द्वितीय कथा होची ख्रीष्टंक तुल्य बा यीशुंक तुल्य कार्य करबा जोहन 13 14 और 15 पद के जन पढ़ ଅତଏବ ପ୍ରଭୁ ଓ ଗୁରୁ ଯେ ମୁଁ ଯଦି ତୁମମାନଙ୍କର ପାଦ ଧୋଇ ଦେଇଅଛି ତେବେ ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ପରସ୍ପର ପାଦ ଧୋଇବା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କାରଣ ତୁମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମୁଁ ଯେପରି କରିଅଛି ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେ ସେହିପରି କର ଏଥି ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଆଦର୍ଶ ଦେଖାଇଅଛି ସତ୍ୟ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି କିନ୍ତୁ ପ୍ରେରିତ ଆପଣା ପ୍ରେରକ ଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନୁହେଁ धन्यवाद धन्यवाद एठी प्रभु यीशु तांकर से जो शेष समय रे शिष्य मान सहित से समय देले एवं शिष्यत्वर अर्थ को से बुझेले एवं कहले अतः प्रभु गुरु जे मु जदि तुमकर पाद धोई देछि तेबे तुमकर मध्य परस्पर पाद धोइबा कर्तव्य कारण मु तुमकर प्रति जे परि करियछि तुमने मध्य जे से परि कर एथि निमंते मु तुमनको गोटे आदर्श देखाई अछि से दिनर कहानी आमे समस्त जानू जे प्रभु भोज विधि पालन करिबा से निस्तार पर्व पालन करिबा समय रे से माने साधारणतः गोटे चाकर को से माने रेंट रे नउतिले भड़ा रे नउतिले जे कि पाद प्रक्षालन करिवो पाद धोई दबो किंतु कोन से कारण वशत से माने सेटा करि पानि से दिन आ प्रभु चाहुतिले जे मोर तो 12 जन शिष्य अछंती सेमानक मध्यरु किए गोटे कार्यटी कर दबो किंतु भारी आश्चर्यर विषय सेही कार्य करिया पई केही भी आगे आसे पितर कहउचंती पहले मु होची तुमनक मध्यरे बहुत बड़ कारण मु यीशुंक संगरे पानी ऊपर चलीची यीशु मो सासु को आसिकी सुस्थ करचंती आउ यीशु मो विषय कहले पितर तुमे पत्थर तुम ऊपर मोर मंडली मु अपना मंडली तोलिबी अनेक कथा कहिसंती तेणु मोर पाद धोइबार काम न पितरंकर बड़ भाई आंद्रियो हेले भाई यीशु तो पई एते काम करचंती तू भी यीशु को पई एते काम करछ भल कथा किंतु मु तते यीशु को निकट को आनी की परिचय करिछि तू आ मु आमे जौवनकर शिष्य थिलु किंतु आमे मु यीशु को देखिछि बेली मु तते परिचय करिछि तेणु मु भी पाद धोइबार कोनसी कारण नै आई कैन नॉट डू इट से जोहन कहले पितर भाई जोहन कहले पितर भाई आंद्रिय भाई तुमे दी जण ठीक कथा कहउछ जे मु यीशुकर पक्ष तले आउजी थिली आ यीशु मते कहंती मु तू होछ मोर प्रियतम शिष्य आउ सेईटा मु केबे करि पाइबे नै काम माथ्यू सुनिले सब कथा माथ्यू जे कि कर अदायकारी थिले चीफ टैक्स कलेक्टर थिले से कहले बाबुरे पितर आंद्रिय जोहन तमे सब माछ मारुथलो आउ तुम यीशुंकर पछरे आसलो मु तमनकट गोटे बड़ चाकरी करथिली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रे काम करथिली आउ से चाकरी छाडी कि मु आसीची आउ जेतेबेले मन परिवर्तन हैला मु गोटे घरे बहुत बड़ भोजी रो आयोजन कली आउ तुमनको भोजी द्वारा आप्यायित करिछि कारण मोर स्टेटस बहुत बेसी
ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏଇ ପାଦ ଧୋଇବା କାମ ଆଦୌ କରିପାରିବିନି। ସେଇଠୁ ଯହୁଦା ସେଇଠି ଥିଲେ। ଯହୁଦା କହିଲେ, ମାଥ୍ୟୁ ଭାଇ, ତମେ ସିନା ଟ୍ୟାକ୍ସ କଲେକ୍ସନ କରୁଥିଲ, ଚିଫ ଟ୍ୟାକ୍ସ କଲେକ୍ଟର ଥିଲ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଦେଖ କାହା ପାଖରେ ଟଙ୍କା ଅଛି। ଯୀଶୁଙ୍କର ସବୁ ଅର୍ଥର ଦାୟିତ୍ୱ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି। ତେଣୁ ନଥିଂ ଡୁଇଂ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏଇ କାମ କରିପାରିବି। ଆଜି ମଣ୍ଡଳୀରେ, ପରିବାରରେ ଆମେ ଦେଖୁ हम किसी से कम नहीं। କେହି କାହାକୁ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚାହୁଁ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ କହେ ତମେ ଯଦି ବାସ୍ତବରେ ଶିଷ୍ୟ ତାହେଲେ ତୁମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ତୁଲ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କର। ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ, ତୃତୀୟ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିବା ମାଥ୍ୟୁ 4:19 ପଦରେ। ମାଥ୍ୟୁ 4:19 ପଦରେ କି ଜଣେ ଦୟାକରି ପଢିବେ? ମାଥ୍ୟୁ 4:19। ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୋହର ଅନୁଗମନ କର, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମନୁଷ୍ୟ ଧରିବା ଶିଖାଇବି। ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୋହର ଅନୁଗମନ କର, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମନୁଷ୍ୟ ଧରିବା ଶିଖାଇବି। ଆଜି ମୁଁ ଦେଖୁଛି ପ୍ରାୟ 33-35 ଜଣ ମାନେ ଏକାଠି ହେଇଛୁ। ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, you follow me and I will make you fishers of men। ତୁମେ ମୋର ଅନୁଗମନ କର ଆଉ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିବି। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ବାକ୍ୟ ଜାଣୁ, ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରୁ, ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁ, ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ଆମମାନଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ଅଛି। ଏ ସବୁ ବହୁତ ଭଲ କଥା, କିନ୍ତୁ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ବିଷୟର ଅଭାବ ଅଛି, ଯେ ଶିଷ୍ୟତ୍ୱ କରିବାର ଅଭାବ ରହିଅଛି, ଶିଷ୍ୟତ୍ୱ ବନେଇବାର ଅଭାବ ରହିଅଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼ ବିଶ୍ୱଜନୀନ ଯୋଜନାରେ ସେ କହିଲେ, ଚର୍ଚ୍ଚ କେମିତି ବଢିବ, ମଣ୍ଡଳୀ କି ପ୍ରକାର ବୃଦ୍ଧି ହବ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କି ପ୍ରକାର ସରିବ, ଆଉ ତାର ଗୋଟିଏ କଥା ସେ କହିଲେ, ମୋର ଅନୁଗମନ କର ଆଉ ମୁଁ ତୁମକୁ ମନୁଷ୍ୟ ଧରାଇବା ଶିଖାଇବି। ମୁଁ ଆଉ ମୋ ଜୀବନର ଛୋଟ ସାକ୍ଷ୍ୟଟିଏ ଦେବି, ସେଟା ନିଶ୍ଚିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ବୋଲି ଭାବୁଛି। ମତେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାୟ 11-12 ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା, ସେ ସମୟରେ ମୁଁ ଗାଁରେ ଥିଲି। ଆଉ ଗାଁରେ ଜଣେ ବିଖ୍ୟାତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟର ପଣ୍ଡିତ ଥିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସୁରଥ ପାଣି। ଆଉ ସିଏ ଦିନେ ଦେଖିଲେ ଯେ ମୋର ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଇଟିଂ, ଓଡ଼ିଆ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଇଟିଂ ବହୁତ ଭଲ। ଆଉ ସେତେବେଳକୁ ତାଙ୍କର ବୟସ ଟିକେ ବହୁତ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଆଉ ସେ ଜଣେ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରଚାରକ ଭାବରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଜାଗାକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସେ କିଛି ଦାନ ପାଆନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦର ଚିଠି ଦେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ପଡେ। ଆଉ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଯେ ମୋର ହାତ ଲେଖା ଭଲ, ସେ କହିଲେ, ଭାଇ ତୁମେ ଆସ ଆଉ ମତେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଅଫିସ ସାମ୍ନାରେ ଥିଲା, ଗୋଟିଏ ରୁମ୍ ଥିଲା, ଟେବୁଲ ଥିଲା, ବାଇବେଲ ଥିଲା। ଆଉ ସେ ମତେ ଚିଠି ଲେଖିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କଲେ। ଆଉ ଦିନେ ମତେ ମୋ କାନ୍ଧରେ ହାତ ପକେଇଲେ ଆଉ କହିଲେ, ଭାଇ ଯୀଶୁ ତୁମକୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ତୁମର ହୃଦୟ ତମେ ଦେଇଦିଅ, ଆଉ ତମେ ଦେଖିବ ଯୀଶୁ ତୁମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ ଆଉ ଯୀଶୁ ତୁମକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ସେଦିନ ମୁଁ ଭାବିଲି, ମୁଁ ତ ବେଶୀ ଭଲ ପାଠ ପଢୁନାହିଁ, ମୋର ତ ସେମିତି କୌଣସି ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ, ମୋର ତ ସେ ପ୍ରକାର ପାରିବାରିକ ସ୍ଥିତି ନାହିଁ, ଆଉ ଯୀଶୁ ମତେ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଜଣେ ସାଧୁ ଲୋକ ମତେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ବଡ କାମ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ କରିପାରିବ। ସେଇଠି ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେ ବୋଧେ ଏଇ ଲୋକ ମୋ ଜୀବନରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୋଜନାକୁ ସେ ଦେଖି ପାଉଛନ୍ତି। ମତେ ଏମିତି କଥା କେହି ମତେ କହିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତି ମତେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଲେ। ଆଉ ସେଇଦିନ ମୋ ହୃଦୟରେ ଆଶା ଜାଗ୍ରତ ହେଲା
आ मते से नियमित डाकती तांको पाखरे बसांती चिठी लिखिया पई से निजे डिक्टेट करती से जहाँ के डाकिबे मु लिखिबी तापर परे मोर आत्मिक जीवन रे मु बेसी थियोलॉजिकल एजुकेशन नहीं नहीं किंतु तापर परे सेई तांकर शिक्षा मो जीवन को एते प्रभावित कला मु भाबिली दिस इज व्हाट इज डिसाइपलशिप एटा होची शिष्यत्वर कार्य एई शिष्य मान को यीशु जमती कहले जे मो पछे पछे आस मोर अनुगमन कर मु तुमको मनुष्य धरिबा सिखेबी आज प्रभु चाहती आमे जेते जण एई जूम मीटिंग रे अछु आमे जणे लोक को शिष्य करिबा आमे कहबा हम गाँ रे हो हम पड़ोसरी हो आमे जणे लोक को नेबा प्रभु को निकट प्रार्थना करिया प्रभु मते एई पिला को दियो मते एई झियो को दियो मते एई जुबा को दियो आ मु ताकू शिष्य करिया पाई चाहे मु ताकू बदलेबा पाई चाहे मोर से अनुगमन करू आ मु ताकू तुम निमंते बंचेबा पाई शिष्य बनेबा पाई चाहे आउ जीशुंकर जीशु 70 लोक को डाकिथिले जीशु 120 जन को डाकिथिले जीशु 12 जन को डाकिथिले जीशु 12 जन को डाकिला परे तांको भितर आउ जने लोक अस्वीकार कले किंतु जो 11 जन को नहीं कि से जीशु कार्यटी आरंभ कले जीशु समान को एक प्रकार शिष्य कले जे समान को विषय लिखा जाए ये माने जगत को ओलट पालट कर दउछथि हालेलुया तेणु मोर प्रिय जूम रे एकाठी थिबा मोर प्रिय उपासक मंडली आज आह्वान बड़ बड़ प्रचारक हेबा निमंत आह्वान नहीं आज आह्वान शिष्य करिबा आमे जन को बनेबा गोटे मंजी बनेबा जो मंजी पोतिबा सेटा गोटे बड़ गछ हबो आ ताहा विशेष फल धारण करिबो आउ अनेक विषय अच्छी शिष्यंक परी शिष्यंकर विषय रे समय नहीं मु कहू को अधिक कथा कहि देछि समय ही जाइछि आउ सेत पई एतिकरे हम माने बंद करिबा किंतु प्रभु कहिले स्वर्ग और पृथ्वी रो सब अधिकार मते दिया हेछि आ सेतिकी बेले से कहिले जेते बेले से पुनरुत्थित है जदि आपण माने माथी पुस्तक 4 पर्व रे देखिबे शैतान आसी कहला तुम कौन ईश्वर को पुत्र यही पत्थर को रोटी बने दियो जीशु कहले नथिंग डू आई विल नॉट डू जीशु कहले आई कैन डू बट आई विल नॉट डू किंतु परवर्ती समय रे जीशुंकर प्रथम आश्चर्य कार्य से पानी को जल रे परिवर्तन जल को द्राक्षारस रे परिवर्तन कले जे जल को द्राक्षारस रे परिवर्तन कले से कौन पत्थर को रोटी करि पारि नथांती किंतु शैतान रो कथा रे से कले से ईश्वर को आज्ञा अनुसार से कले जीशु कहले तमे एठु डेई पड़ समस्त ऐश्वर्य तुमको दे देबी से कहले ना शैतान खबरदार तुम्हें प्रभु आपण ईश्वर को परीक्षा करिबो नै किंतु जीशु जेतेबेले पुनरुत्थित हले कहले स्वर्ग आ पृथ्वी रो सब अधिकार मते दिया जायछि तेणु मोर प्रिय माने आमे प्रभुंकर सेवक भाव रे we have authority आमान को अधिकार दिया जायछि जे आमाने पृथ्वी को प्रभावित करि परिबा पृथ्वी को ओलट पालट करि परिबा आमाने आम मंडली रे शिष्य बनेबा आमे तो ए मंडली को बनेछु बड़ बड़ गिरजा घर गुडा करिछु बड़ बड़ गाँ गुडा को हमर हेछि किंतु से गाँ गुडा करे क्रिश्चियन सेना अछंती शिष्य ना गिरजा सेना अच्छी वास्तव उपासना हो तेणु आम निमंते आह्वान जे से स्वर्गीय मानार प्रथम दिन रे आमाने एई आह्वान नेबा वी विल मेक डिसाइड प्रभु मान को आज रही क्षुद्र अध्ययन रे विशेष प्रभुंकर महत् नाम को धन्यवाद देवा संगे संगे प्रभुंकर दास अति सुंदर भाबे शिष्यत्व उपरे व्याख्या करिसंती विशेष विशेष धन्यवाद दे आउ टिके अधूरा रही गला केतरा पॉइंट समय को देखि से कम कहिसंती ओ एमती आसु आमे भी आशा रखिबो आ अल्प दिन भितर से आम सम्मुख को आसबे जहाँ शिष्यत्वर अर्थ रही ताहा प्रकाश करबे सेटा मोर अनुरोध रहइबो अति सुंदर भाबे
एकम चैलेंजिंग आ निजर साक्ष्य भी से देइचंती जे तांकर साक्ष्य जे आम समस्त हृदय स्पर्श करछि जेतु छोट बेलू से केमती प्रभु को दास मान को पाखरे रही कि व्यवहृत हेले प्रभु तांको केमती गोटे महान परि अछंती समस्ते अनुभव करि पारले आ प्रभु तांको विशेष तांकर अनुष्ठान प्रति तांको प्रति तांको परिवार प्रति विशेष विशेष आशीर्वाद करंतु ए समय प्रभु को दास निमंते तांको अनुष्ठान निमंते तांकर सकल जो से तांको स्कूल चली मंडली मान चली ए समस्त विषय नहीं प्रार्थना करें आम रेभरेंड लाभवान दयाल अच्छा से ए समस्त विषय जेते लोक जड़ित अच्छु जेते लोक वाक्य शुणीचु आम गोटे शिष्यत्वर जीशुक तुल्य हबार जीशुक तुल्य कार्य करवा ये आम विशेष आवश्यक लोक मान चाहूँ प्रार्थना प्रार्थना पर आम रेभरेंड मूसा पाणी अच्छे से आदर्श आशीर्वाद मांगे आज्ञा नमस्कार।